ای بصائب لیس آدم روی غاز ای بصائب لیس آدم روی غاز پس بغر دسته نشاید داد دست چون باشد فاک اعمال از ریا چون باشد فاک اعمال از ریا ہست بے حاصل چنقش بوریا چونکہ دل بے یاد اللہ قد بواد چونکہ دل بے یاد اللہ قد بواد دیو ملعو یارو ہمرا قد بواد چون گناہ نقد آمد در وجود چون گناہ نقد آمد در وجود توبہ نسیان دارد ہیچ سود توبہ نسیان دارد ہیچ سود در انابت کاهلی کردن خطاست در انابت کاهلی کردن خطاست بر امید زندگی کا بے وفا بجز رحمت پناہ نیست یا رب بجز رحمت پناہ نیست یا رب بجز غفران سہارا نیست یا رب نمی گویم که از دنیا جدا باش نمی گویم که از دنیا جدا باش بہر کارے کے باشی با خدا باش جست دنیا از خدا غافل بودن نئے قماشو نقرأ فرزندزان چون برارند از پشیمانی انی چون برارند از پشیمانی انی عرش لرزد از انین المذنبی آنچونا لر زد که مادر برولاد آنچونا لر زد که مادر برولاد دست شاگیرد ببالا می کشاد هر که دارد خوف اقدر دل مدام عارف رومی رحمت اللہ علیہ بولیں ہر کے دارد خوف اقدر دل مدام جنت المعواد غد اورا مقام جنت المعواد غد اورا مقام ذکر اقا مد غذائی روح را ذکر اقا مد غذائی روح را مر امامد ای دل مجروح را ہر کے ترسد از اقا تقوی گزید ترسد از وی جن و انسو ہر کے دید عارف رومی رحمت اللہ علیہ بولیں যেই লোকটা আল্লাহরে ভয় করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারে ক্ষমা করে কি করে না বলেন ক্ষমা করে কিনা জান্নাতুল মাওয়াদে গাদ উরা মুকাম আল্লাহর ভয় দিলের মধ্যে থাকলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবে বলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া করবে নফসরা বেকদর জিন্দা কুনি নফসরা বেকদর জিন্দা কুনি হারচে ফরমায়ে খেলাফে আকুনে নফসের বিপরীত যারা কাজ করবে আল্লাহ পাক এই নফসের গোলামি যারা করবে না তাদেরকেও আল্লাহর জান্নাতে ঢুকায়া দিবে সুবহানাল্লাহ।